Hans, Ha? dali bala. Picture kami tanay dua. Sige, manawag lang ko. Be, plaster na kamo da kay itsuran ta kamo. Layo pa jutay. Muna? Sus! Ipaigda! Sus, damo pagidarte! Oh! Cellphone ipaigda, hindi ikaw! Sus! Damo pagidarte! Ang cellphone gali ipaigda! Oh! Para na! Napaigda ko na! Kabalo ko! Bublay ginagyan mo subong! Pero, nadiraman ka nagagi! Ano gulo sikreto para mo gwapo, no? Juan, maligo ka. Sa isa ka semana, ikadua. Oh, no! Ikaw, kung hindi ka gusto magwapo. Gusto mo mga korta ka? Na wala ka may ginay mo? Kay kabalan man ka! Nasudan mo, Hans? Tani ba? Manok atong sudan? Te, kung masudan ta manok. Kung payawon na ka manok, ano una mo ngayon? Mangitag. Mangitag sa tupad balay. Bahala da. Gamay aton sweldo. Importante.